हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमने आलोचना करिथिलु आपण मानकर निश्चित भाव में मन थिबो मु आशा करूछि। आम मानकर आलोचनार विषय थिला पतन हेले मध्य परमेश्वर उठाइबे। ए विषय आम मानकर आलोचनार विषय थिला गीत संहिता 37:24 पद। आज मध्य से 37:24 आउ गोटे विषय आम आलोचना करिबा। मु 23 पद और 24 पद पढ़िबा पई चाहिबी। सदाप्रभुଙ୍କ द्वारा मनुष्यर गति स्थिरीकृत हुए। सदाप्रभुଙ୍କ द्वारा मनुष्यर गति स्थिरीकृत हुए और से ताहार पथरे संतुष्ट हुअंती। से पतित हेले हे भूमिशायी हेब नाही, कारण सदाप्रभु स्वहस्तरे ताकू धरी रखंती। आमने गत सप्ताह पतित हेबा विषय आमने आलोचना करिथिलु। आज आम मानकर आलोचनार विषय भूमिशायी हेब नाही। भूमिशायी न हेउथिबा विश्वासी विषय आम आलोचना करिबा। भूमिशायी अर्थ तार अर्थ कौन अटे? से पतित हेले हे भूमिशायी हेब नाही, जेहेतु सदाप्रभु ताको स्वहस्तरे धरी रखंती। गत सप्ताह रे आमने पतन विषय आम आलोचना करिथिलु। पतन हेबा एक साधारण विषय अटे। से विषय आमनकर आलोचनार विषय थिला, कारण जगतरे तो पतन रही अछि निश्चित भाव में। अनेक लोक पतन हो जाते, से विषय आमनकर आलोचनार विषय थिला। गीत संहिता मु खाली रिपीट करुची। गीत संहिता 34:19 पदरे आम आलोचना करिथिलु। धार्मिकर अनेक विपद रही अछि, मात्र सदाप्रभु से सबुर ताकू उद्धार करंती, अर्थात पतन हेबा पई देबे नाही। विपद आसीबो, जेल गला परी विपद आसीबो, निंदा पाइला परी विपद आसीबो, अकारण लोक माने शत्रु हो जिवे से प्रकार विपद आसीबो, अकारण लोक माने एणे तेणे कहि बुलिबे से प्रकार विपद आसीबो, अभावर विपद आसीबो, असुस्थतार विपद आसीबो। 20 पदरे लेखा जाय गला से तार अस्थि सकल ही रक्षा करंती। हालेलुया। भूमिशायी हेबा पई प्रभु देबे नाही। 22 पदरे से गीत संहिता 34:22 पद लेखा गला, सदा प्रभु आपण दासर प्राण को मुक्त करंती, भूमिशायी हेबा पई देबे नाही। पुणी हितोपदेशरे मध्य लेखा जाई अछि 24 तार 16 पदरे। हितोपदेश 24:16 पद बंद लेखा जाई अछि, धार्मिक 7 थर पड़िले मध्य पुनर्बार उठिबो, जेतु ताको सदा प्रभु उठांती। मात्र दुष्ट झुंटी पड़ी से विनष्ट हो जाए। मात्र दुष्ट झुंटी पड़ी विनष्ट हुए। धार्मिक 7 थर पड़िले मध्य से उठिबो। माने मने पको आयुबंकर विषय, मने पको आयुबंकर विषय। से पतन हेले, हाँ से पतन हेले जागतिक भाव में, किंतु सदाप्रभु ताको उठेइले। सदाप्रभु ताको उठेइले। गीत संहिता 20 तार 7 पद 8 पद, के रथरे के अश्वर निर्भर करी पतित हुअंती एवं आउ से उठी पारंती नाही, किंतु जो माने सदाप्रभुଙ୍କର नाम कीर्तन करंती से माने कहंती आंभे माने उठी सड़क ही ठिया हेबा। सड़क ही ठिया हेबा। सड़क ही ठिया हैला। तो आजिर शास्त्रांश मध्य देखु जे सदाप्रभु को संतुष्ट करे, से पतित हेले हे सदाप्रभु ताको उठेइबे। आउ सदाप्रभु ताको उठेइबे निश्चित भाव में। ताको भूमिशायी हेबा पई देबे नाही। आजिर वाक्य से भूमिशायी हेबो नाही बोली आजिर वाक्य प्रकाश करूअछि। ए भूमिशायीटा कोन? ए भूमिशायीटा कोन? से विषय आज माने आलोचना करिबा। किछि विश्वासी कथा मु कहूअछि, पतन हो जाती एवं पतन हैला परे से पतन जगाटा एते स्वाद बोली से माने सेटारे पड़ी रही थांती एवं भूमिशायी हो जाती। उदाहरण स्वरूप सामसन परमेश्वर ताको उठेइले प्रथम रे, किंतु सेई कोलो ताको स्वाद लागुथिला बोली से कोलो रे आउथरे मुंड रखी सोइबा पई गले, तांकर चुटी ओपड़ा गला, तांकर केश को काटी दिया गला, से स्वाद लागुचे, शेषरे से भूमिशायी हेले, से आ उठी पारले नाही। यदि उठिबा पई चाहि थांते सदाप्रभु मते क्षमा कर बोली शेषरे प्रार्थना करि थांते, किंतु से कोन प्रार्थना कले? प्रभु मते आउथरे से बल दियो, मुझे पर एमान को मारिबी। से क्षमा मागिले नाही, मु भूल करिछि मते क्षमा कर, अनुताप परिताप से कले नाही। से मु एमान को मारिबी, आउ थरे मते बल दियो बोली मागिला। प्रभु तांकर प्रार्थना सुनिले, तांको बल देले, से दुईटी स्तंभ को भांगी देले, आ समस्ते सेठी मरी गले।
भूमि से मध्य भूमिशायी हेले से मध्य भूमिशायी हेले आमने सोलोमन कर उदाहरण आमने नहीं पारू से मध्य भूमिशायी हेले पतन हेले ए प्रकार भाव में विजातीय स्त्री मानकर प्ररोचन पड़ी पतन हेले आउ से उठी पारिले नाही से संपूर्ण भूमिशायी हेले से आमने इज्राएल किछि राजांग गणरे एवं जिहुदार मध्य अल्प किछि राजा जिहुदार अवश्य समस्ते जिहुदा राज्यर समस्ते उत्तम राजा थिले किंतु किछि राजा तो थिले जो माने भूमिशायी हेले जेपरि रिहोबियम जारबियम नादब बासा आशा सिमरी अमरी आहाब अहसिय अबियाम जिहोराम जेहू जोयास एवं जिहोयास आहस जिखरिय एमाने समस्ते दुष्ट राजा एमाने पतन हेले भूमिशायी हेले एमाने सेमान को दुष्ट राजा भावरे कुकर्म कले बोली लेखा जाई अछि सेमानकर सेमाने भूमिशायी हेले सेमाने पतन हेले एवं भूमिशायी हेले कोइन मध्य पतन हेले से जेपरि उठी आसीबे सेति पई सदाप्रभु तांको पचारिले तुमर भाई केउठारे से जदि क्षमा मागी थांदे प्रभु मो भूल करिचे मो भाई को क्रोध रे मारी देई अछि आ मते क्षमा करंतु बोली हेई थांदा से उठी आछन भूमिशायी हेबाको देई न थांदे किंतु से भूमिशायी हेले भूमिशायीर अर्थ पुनर्पतन पुनर्पतन पतन समस्ते हेबा धार्मिक 7 थर से पतन हेबो समस्ते पतन हेबा केवल माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जागतिक जीवन रे एवं जोसेफ बाइबल दुई जन व्यक्ति से माने भूमिशायी माने पतन हेले नहीं बाकी समस्ते पतन हेबा समस्ते पतन हेबा समस्त जीवन रे आपद विपद आसीबो कष्ट आसीबो जोसेफ पतन हेले माने पाप रे पतन हेले नहीं लोक मानकर मंद प्ररोचन रे पतन हेले जेल रे पड़िले किंतु से भूमिशायी हेबा को देले नहीं प्रभु ताको उठेइले प्रभु ताको उठेइले आज आम अनेक पतन हो जाऊँ कई गुटकार पतन हो जाती बड़ स्वाद लगुच से भूमिशायी हो जाती कई मदरे पतन हो जाती स्वाद लगुच से पतन हो जाती कई व्यभिचार रोग पतन होती भूल अधे थे बोधे पतन हो जाती स्वाद लगुच पतन हो रही शेष से भूमिशायी हो उठी आसवाई से ना अपव्यय पुत्र पतन हेले दूर को गले पिता विरुद्ध रे गले किंबा आउ मंद कार्य कले घुसरी मानकर माने मंद घुसरी माने मंदता को बुझाए मंदता मानकर सहभागिता को चली गले पशु परी हे गले सीम खाइबा पे इच्छा करबा अर्थात पशु परी हे जिबा पतन हेले किंतु से उठी आसिले मु उठीबी मोर पिता पाख को जीवी भूमिशायी हेबा पूर्वरु से उचित पदक्षेप नेले से मु उठीबी मोर पिता पाख को जीवी बापा को कहबी बापा ईश्वर विरुद्ध रे तुम विरुद्ध रे मु पाप करिछि मते आ पुओ मु तुमर पुओ बोली डका जिबार योग्य नहे मते गोटे मूल्य पर कर रख भूमिशायी हेबा पूर्वरु परमेश्वर ताको उठेले से निजे उठिले परमेश्वर ताको चेतना देले से उठिले तापरे पुरस्कार पाइले आलिंगन पाइले से अर्थात ग्रहण स्वागत मुदी पाइले से मुद्रिका पाइले वाग्दान करागले पादुका पाइले से सुरक्षित तांको पई आनंद करागला अधिकार पाइले से भूमिशायी विश्वासी आमे जो राजा मानकर सोलोमन सामसन एमाने भूमिशायी विश्वासी आज मध्य अनेक ए प्रकार रही छंती जो माने पतन बोली जानी मध्य सेठारे रही अछंती कोन करिबा परिवार चलेबार अछि सेति पई आवश्यक विषय लांच टंका रे के पतन हो जाती एवं भूमिशायी मध्य हो जाती धन लोभरे के पतन हुअंती भूमिशायी हो जाती स्त्री मांस लोभरे के पतन हो जाती भूमिशायी हो जाती किंतु जो मानकर आचरण रे प्रभु संतुष्ट जो मानकर गति रे प्रभु संतुष्ट से माने पतन हेले हे भूमिशायी हेबे नहीं कारण प्रभु से मान को धरी रखंती आज आमने निजको देखु आमने भूमिशायी विश्वासी अटु ना प्रभु को द्वारा धरा जाइथिबा विश्वासी आमने अटु आउ किछि विश्वासी पतन हुअंती किंतु परमेश्वर से मान को निजे स्वहस्त रे भूमिशायी हेबा को दियंती नाही धरी रखंती भूमिशायी माने संपूर्ण पतन आउ फेरिबा को आउ उठिबा को सुजोग न पाइबा ए प्रकार विषय जहाँ कि भूमिशायी बोले आमने कहि पारू भूमिशायीर अर्थ संपूर्ण तली तलांत भूमिशायीर अर्थ गर्तगामी
ପାତାଳଗାମୀ ନର୍କଗାମୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ ଭୂମିସାଇର ଅର୍ଥ। ଭୂମିସାଇ ତାର ଅର୍ଥ ଗର୍ତ୍ତ, ଭୂମିକୁ ଗର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜିହିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 32-18 ପଦରେ এই গর্তকু অধভুবন, অধভুবনকু পাতাল, পাতাল অর্থাৎ মিশরীয় মানকর স্থান বলি সেই পদরে তাকে উল্লেখ করা যাইଅଛି। অর্থাৎ যে লোক মানকু পরমেশ্বর মিশরু উদ্ধার করে আনিଥିଲେ আউ থরে সে মানে মিশরকু মনে পকাইলে, ও মিশর সে মাংস হাঁডি, মিশর সে রসুণ, আও মিশরে মানে খটুଥିଲୁ সত কিন্তু ଆମେ আরামরে ଥିଲୁ, যে মানে মনে পকাই আউ থরে মিশরকু পুনর্বার ফেরি ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ভূমিসাই বিশ্বাসী সেমানে অটନ୍ତି। পরমেশ্বর থরে উদ্ধার করিছন্তি, সেই পাপ আউ থরে পুনর্বার করিবা এহা ভূমিসাই বিশ্বাসী অটে। ভূমিসাই বিশ্বাসী। লুসিফরଙ୍କ বিষয়ে যিসাই ভবিষ্যৎ বক্তাଙ୍କ পুস্তক 14 অধ্যায় তার 15 পদ 12 ରୁ 15 পদ পর্যন্ত যদি পড়ু, শয়তান এবং তার সাথী মানকর স্থান এই ভূমিসাই ধ্বংস স্থান অটে। গর্ত, গর্ত ইজ ইকুয়াল টু ভূমি, ভূমি ইজ ইকুয়াল টু গর্তর প্রান্ত সীমা অর্থাৎ পাতাল অটে। আপনার পড়িলে বুঝিপারিবে তাহা। ভূমিসাই বিশ্বাসী সেমানে অটନ୍ତି। বিশ্বাসী বলে তো কুহাଯିବ ନାହିଁ, নাটকীয় বিশ্বাসী ভূমিসাই লোকমানে সেমানে অটନ୍ତି। ভূমিসাই ব্যক্তি সেমানে অটନ୍ତି। যিসাই ভবিষ্যৎ বক্তাଙ୍କ পুস্তক তার 38 ର 17 পদ গর্ত মানে ভূমিতল বলে লেখা যাইଅଛି, অর্থাৎ বিনাশর কূপ বলে উল্লেখ করা যাইଅଛି। তাহা বিনাশর কূপ। যে মানে জানতে হ্যাঁ মো বিনাশ, হ্যাঁ ক্যান্সর হব, গুটকা খাইবা, সিগারেট খাইবা, কিংবা আউ লাঞ্চ নেবা, কিংবা প্রভুঙ্কর সেবা কার্যের থাই মধ্যে মন্দ কার্য করিবা, সেমানে জানନ୍ତି তথাপি সেমানে তাহা করନ୍ତି। তার অর্থ ভূমিসাই বিশ্বাসী সেমানে, ভূমিসাই লোকমানে সেমানে সেবক বলে কহিবি নাই, ভূমিসাই লোকমানে সেমানে অটନ୍ତି। সেমানে সেমানকর লক্ষণ, সেমানকর চিহ্ন যিসাই পুস্তক 38 অধ্যায় 17 পদ প্রশংসা করନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ, প্রশংসা ন হেবার স্থানকু ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ ସେମାନେ। গীত সংহিতা 115 ର 17 পদ ভূমিসাই মানে নীরব স্থান তাহা অটে, নীরব স্থান। জিহিজিকল পুস্তক তার 26 অধ্যায় 10 পদ চিরকাল নিমন্তে উচ্ছন্নর স্থান তাহা অটে, চিরকাল নিমন্তে, চিরকাল নিমন্তে। ধন্য সেମାନଙ୍କୁ প্রভু ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ପାପକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲକୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ପରିତାପ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ନେବି ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ମୁଁ ପତନ ହେଇଯାଇଅଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ। এই 7টি বিষয় সেমানে ভূমিসাই হেবে নাই। প্রভু স্বহস্তরে সেমানকু ধরি রখিবে, প্রভু স্বহস্তরে ধরি রখিবে। দানিয়েল পুস্তক 12 অধ্যায় 2 পদ যেতে লোক, কারণ যেতে লোক ভূমিরে শয়ন করি অছন্তি, ভূমিসাই হয়ে যাই অছন্তি, সমস্তে ভূমিসাই হেবে। কিন্তু কিছু লোক অনন্ত জীবন নিমন্তে এবং কিছু লোক অনন্ত অবজ্ঞা, অনন্ত লজ্জা নিমন্তে উঠিবে। তো আজি আমানকৰ কর্ম, আমানকৰ চরিত্র, আমানকৰ মনোভাব প্রকাশ করিব যে মানে ভূমিসাই বিশ্বাসী অটু না সদাপ্রভুଙ୍କ দ্বারা ধরা যাইଥିବା বিশ্বাসী অটু। গীত সংহিতা তার 6:5 পাতাল অর্থাৎ ভূমিসাই লোক কেবে ধন্যবাদ দেব কি? নাই, নাহি, 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 নাহি। গীত সংহিতা মু 88 পড়িবা পাই চাইবি। 88 র তার 10 এবং 12 পদ, 10 ରୁ 12, 88 ର 10 ରୁ 12 যদি কে পাউছন্তি দয়াকরি পড়ি মধ্য সাহায্য করিবে। লেখা যাই ଅଛି, ତୁମେ କି ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଦେଖାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିକି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କବରରେ ତୁମର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଅବା ବିନାଶ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କି ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କି ବିସ୍ମୃତ ଦେଶରେ ତୁମର ଧର୍ମ କି ଜଣାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିସାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ଭୂମିସାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳଗାମୀ,
କବର। ଗୀତ ସଂହିତା 28 ଗୀତର ତାର ଏକ ପଦ, ଯାହା ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ରୁହନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ତ୍ତଗାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିଶାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ହଉ ବୋଲିକି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପାପ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଏ ଦୁଇଟିରେ ଜିରିମିୟ କହିଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, ଏମାନେ ଭୂମିଶାୟୀ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ ଆମ ନିକଟରେ। କିଛି ଲୋକ ଭୂମିଶାୟୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଧରି ରଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିବା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ, ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବୋଝ, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯାହା ରହିଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ମାନେ ଭୂମିଶାୟୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ? ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂମିଶାୟୀ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ଭୂମିଶାୟୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହେଉ, ଭୂମିଶାୟୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମମାନେ ନ ହେଉ, ବରଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ତୁରି ବାଜିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମମାନେ ଉଠିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ এই 7ଟି ବିଷୟ ଆମମାନେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ପାପକୁ ଜାଣୁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ସେ ପାପ ସକାଶୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ପରିତାପ କରୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଅନୁତାପ କରୁ, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉ ମୁଁ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରୁ ନିଜକୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ସେ ବାକ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ମାଗ ଦିଆଯିବ, କ୍ଷମା ମାଗ, କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଧରି ରଖିବେ ତାକୁ, ସେ ଭୂମିଶାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଭୂମିଶାୟୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଏ 7ଟି କର୍ମ ଆମମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା।